Assalamu alaikum wa rahmatullah. An bɛ maliyɛn den kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo. Ni Alahu Ta'ala ka diya ye an ka nin video in bɛ ka kuma jumɛn kan? O de ye nin waati in na mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ kalo barikama in kun bɔla ni o ye sun kalo ye, Ala bato kalo, ka kɔngɔ kun Ala kama, ka minɔgɔ kun Alahu Ta'ala kelen pe kama. O kalo ni o ye sun kalo ye. Ni kalo barikama in mana jɔ an ka jamana barikama in kɔnɔ ni o ye ba Maliba ye, ne ko mun de bɛ kɛ kalo in kɔnɔ? An bɛ kuma Mali arajoso kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ. A kɛra arajoso ye. N'i y'a ta k'a jate minɛ an ka jamana in kɔnɔ, ni sun kalo jɔla ka ban, i bɛ taa sɔrɔ an ka Bamakɔ arajo ninnu, n'i y'a arajo jɔ 100, i bɛ taa sɔrɔ kelen pe de bɛ yen mun ka di Alahu Ta'ala ye. Arajo ninnu ka baara ye mun de? Ka nafolo minɛ karamɔgɔ juguw la, karamɔgɔ minnu tɛ fosi dɔn, ka sun kalo bɛɛ kɛ ka taa sigi arajo la, wusulan commentaire, nasiji commentaire, manamanakan fɔ, fulomaniya dan, ka adamadenw kunkolo tiɲɛ. An ko bi Mali bɛ yɔrɔ la o fulomaniya in ka dabila. A tɛ se ka dabila fo arajoso fulomani minnu bɛ yen, ka arajow tɔgɔ da Mali waliyubaw la, ka arajow tɔgɔ da maabaw la, ka sɔrɔ o kɛwale tɛ kɛ arajo ninnu na. N'i taara an ka arajoso ninnu kɔnɔ bi, ɛsikoroya de bɛ arajoso ninnu kɔnɔ, karamɔgɔw ni arajotigiw cɛ. Karamɔgɔ juguw de bɛ taa nafolow sara ka sunkalo bɛɛ kɛ u tɛ Ala ko kuma fɔ. I mana arajo mun k'a la, i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ dɔ sigilen do yen, ni wusula in bɛ ne bolo, ni sɛbɛn in bɛ ne bolo, bere belebele dɔ bɛ n bolo, ni ye promo kalo de ye dɛ. A ye na nasiji ta 200, a ye na nasiji ta 400. N ye sɛbɛn dɔ dilan, a bɛ tan nɔ. U b'u kale Ala ni kira la, ko i kana o sɛbɛnden in ta ka tila k'u kale Ala la, ko tile 3 ko i mako bɛ dafa. Ni karamɔgɔ o karamɔgɔ, soma o soma ye nin fɔ i ye, a dɔn ka fɔ kafiri do. Billahi talahi ete Ala ye. Adamaden b'a kɛ Alahu Ta'ala n'a ye ale de ja a bɛ a minɛ, n'a y'a ja a tɛ a minɛ. Maa o maa bɛ a kale i ye ko tile 3 bɛ nin kɛ i ye, bɔ a kɛrɛfɛ. Ni a ni jinɛw tɛ baara la, bolisɔnna don, sitanɛ don, Ala jɔn tɛ. I cɛ janya a la. N'i y'a mɛn arajoso la, fo ka sun kalo ban ka na a arajoso ɛsikorosi lamɛn. Arajo fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi, a si ma jɔ Alahu Ta'ala kama. Karamɔgɔw talen don ka nkalon tigɛ, ka arajosow dayɛlɛ, k'a tɔgɔ da silamɛya la, k'a tɔgɔ da Mali waliyuw la. A kɛwale si tɛ kɛ arajo ninnu kɔnɔ. Ɛsikoroya ni fulomaniya, janfa ni ɲɔgɔn juguya, o de bɛ arajoso ninnu kɔnɔ. Arajo ko bɛɛ lajɛlen kɛra wari ko ye. N'i taara wari sara, n'a y'i ja i b'i sigi ka maliyɛn bɛɛ nɛni, foyi tɛ bɔ a la. Mali arajo ninnu dayɛlɛlen don o de kama. Ɛsikoroya ni fulomaniya. A animatɛri dɔw bɛ yen, karamɔgɔw de b'u wele f'u ka so ka taa kuma don u da. U b'o kɛ journal ye k'a poser, karamɔgɔkɛ bɛ tila ka o jaabi. Ko an k'an sigi ka nkalon filɛ. An ko ten, in tansurulaha yansurukum. Ni ye tiɲɛ pamuru fosilen, billahi Alahu Ta'ala ka diinɛ, an bɛ a tiɲɛ fɔ. Mumini minnu bɛ yen, ni nin kalo in jɔla ka ban, ni o ye sun kalo ye, mumini minnu bɛ yen nɔ, ko aw ka arajo lamɛnw ka ca. N'i ye arajo kɛ a la ka sɔrɔ mori ɛsikoro fɛn fɛn sigilen don, nasi commentaire, wusulan commentaire, i ka arajo bɔ a la, wa fo ka sun kalo ban ka n'i ka arajo bila a la. An ɲɛ bɛ mun na bi Mali kɔnɔ? Taabolo defan, arajoso bɛɛ dayɛlɛlen don. Ni mun tɛ ale ka taabolo la, o tɛ wajulu kɛ ale ka arajoso la. Arajoso bɛɛ kɛlen don bi taabolo ko kɛlɛ ye. Karamɔgɔw wulila fan bɛɛ ka telesow dayɛlɛ. A teleso bɛɛ ye partiko teleso. I ta ye don kelen, an ka maabaw bɛ yen, Sumayila Daramew bɛ yen, ko i bɛ u ka kumakanw ye ni arajo ninnu na walima tele ninnu na.
depuis yen i kan k'a dɔn k'a fɔ ni tɔ ye ko wɛrɛ ni tɔ tɛ ala ko ye a kan ka ni sunkalo suruyala an ka kuma nin kan yaasa dɔ bɛ se ka bɔ a ko la ayiwa an sigilen don n'an ye mori jugu fɛn fɛn sɔrɔ arajo la sabula sunkalo in mana jɔ ka ban u bɛ taa an ka waliyubaw de dɔgɔya ka bɛɛ lajɛlen dɔgɔya ka sɔrɔ k'u yɛrɛ kɛ waliyu ye ka sɔrɔ ka naasi dɔ kɔmantɛri kɛ n'an ye an ka mali waliyu a su fara a ɲɛnɛma kan ne Gawusu Dukure bɛ ka u défense ta n'an y'u tɔgɔ mɛn maa o maa da bilahi an bɛ la ilaha illallahu défense ta fo saya n'an ye maaba ninnu tɔgɔ ta maa o maa da k'u bɛ ka an ka waliyu ninnu dɔgɔya a dɔn k'a fɔ an b'i bɔ museli wo fɛ diinɛ in tɛ maa si ta ye ka na an ka mali kɛ an bolo nafigiya jamana ye karamɔgɔ minnu kan ka ala ka tiɲɛ fɔ karamɔgɔw bana ɲɔgɔn na taa arajo sigi taabolo défend kama parti défend kama karamɔgɔ commentaire kama taabolo commentaire kama dɔ kɛra mali kan ka bɔ ta mumini minnu bɛ arajo ninnu lamɛn ka kangari da mumini ɲuman minnu bɛ kɔkannaw na aw minnu bɛ aw to Europe jamana wɛrɛw la kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ nin karamɔgɔ in a ye alaw ta ala janfa a ye silamɛw janfa e ka tila ka taa ta o karamɔgɔ jugu ye arajoso dɔ la su ni tile a bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ a dɔn k'a fɔ e mun ye ta a ye maaw tɔɔrɔli mun kɛ a jurumu i bɛ dɔ sɔrɔ a la hali kiyama jɔ don a ye an ka mali karamɔgɔ barikamaw ka kasɛtiw ta a k'a bila arajow la fi sabilillah o ka fisa i ka taa nafolo di arajo dɔ la ka taa ta karamɔgɔ fulomani dɔ ye mun bɛ mɔgɔw kunkolo tiɲɛ a ka wajulu si i tɛ ala ko kuma mɛn a da a bɛɛ k'a karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔgɔya walima ka parti dɔ défend walima ko ale ka taabolo an mago bɛ alaw ta ala ka taabolo de la ni o ye silamɛya ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ni a baara kɛla nin ko ninnu ye a dɔn k'a fɔ n'i ye a ka kasɛtiw bila arajo la a bɛ maaw tɔɲɔni mun kɛ manamanakan ni fulomaniya kan fɔ a jurumu tɛ fɔ i kɔ foyi ma mali silamɛya to kɔ nin waati in na jahiliya ani hasidiya karamɔgɔw ye ɲɔgɔn bila karamɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn minɛ dugudenw bɛ ɲɔgɔn minɛ wa politisiyɛn juguw sigilen don ka fantanw joli min mali in kɔnɔ n ko ten ni maa o maa ko aw ma ko arajo kelen bɛ yan mun ye silamɛyaw ka arajo ye ne Gawusu Dukure ko nkalon don a arajo si tɛ mali kɔnɔ yan mun ye ala ko arajo ye a arajo si tɛ mali kɔnɔ yan mun ye silamɛw ka arajo ye a bɛɛ taabolo ko karamɔgɔ ko tɔn ko parti ko munafigiya ko jahiliya ko ni alaw ta ala ka jɛ muminiw ni ladilikan de tun bɛ anw bolo bi k'a di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a di alajɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma si la vérité blesse les mensonges tue an bɛ alajɔn bɛɛ lajɛlen fo aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na Cheikh Gawusu Dukure Kiyasu le guide spirituel d'Ansarullah